عم محمود دقيقة، عم الحاج محمود خلق بس واحد دقيقة بس، بدي سكة بس خلاص صديق حاج واحد دقيقة بس कहाँ से देख लेंगे रास्ता नहीं है ये तो दिए नहीं ने روح زبان تعمل شو खड़ा होने की तो जगह नहीं بص لما بصيت له شايفه خلاص انا خيط شايفه حاجه لا شوف عليه